أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес ще спомена събития, които ще продължа да спомена събитията, които са свързани с битката при Табук. В този случай лицемерите са се опитали да навредят на светия пророк салалаху алейхи ва салям. И между евреите, християните и имало лицемери, които се зародило съвместно усилие да се опитат да убият светия пророк салалаху алейхи ва салям. И все пак всеки път, когато е изглеждало, че поражението на мюсюлманите е сигурно, Аллах по чудодеен начин е помагал на мюсюлманите и светия пророк салалаху алейхи ва салям, дарявайки решителна победа. Това не е било по-различно и в случая с експедицията при Табук. От пътуванията до и от Табук, които са били достатъчни, за да озадачат напълно лицемерите до бягството на армията, изпратена от римския император, или факта, че те дори не са се изправили лице в лице с мюсюлманите за битка от страх, и племената на границите на Арабия, идващи при светия пророк салалаху алейхи ва салям, търсейки мирни договори, са примери за това как заговорите и хитростите на лицемерите са били осуетени и как Аллах е оказал своята чудодейна помощ на мюсюлманите. Докато мюсюлманите започвали
कि जो भी हो обратното си नबी пътуване अकरम към Медина, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना лицемерите वापस नहीं पहुंचे। направили последен इसके लिए опит उन्होंने да आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की обезкуражат साजिश की, мюсюлманите बल्कि कोई वईद नहीं и светия कि пророк ये साजिश पहले салалаху से ही алейхи. एक आखिरी वार के तौर पर तयशुदा हो। Те направили तो वही това, रास्ते में या като तो भूख направили में मर опит मिट जाएंगे लोग मुसलमान, за और अगर फिर убийство भी बच на कर वापस आने светия लगे пророк салалаху. तो रास्ते में इनको हलाक कर दिया जाए। И видните водачи на ये कयास лицемерите इसलिए दुरुस्त हो सकता है придружили कि मुनाफिकीन के तमाम बड़े सरदार साथ नहीं थे, तो мюсюлманската मुनाफिकीन की армия एक जमात इस लश्कर и में साथ थी разпространявали कि हर фалшива मौके पर пропаганда навсякъде. गाफिलाना प्रोपेगेंडे का जहर फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन वो इतना बड़ा कदम Логично तब било, तक नहीं उठा सकते че जब तक कि पहले से ये मंसूबा заговорът ना हो им по време на या обратното пътуване उन्होंने इस खतरनाक е साजिश бил को इस предварително तरह अमल किया обмислен कि वापसी पर एक रास्ता ऐसा था कि जहाँ वादी में दो रास्ते हो रहे थे, एक वसी मैदानी रास्ता था докато और एक तंग мюсюлманската रास्ता, армия се връщала към जो Медина. दुशवार गुजार ऊंची घाटी के Дошъл, रास्ते तक पहुंचता था, ना हुआ पहुंचता हुआ रास्ता था, शॉर्टकट भी था। और дошъл मुसलमानों के момент लश्कर को от इसी घाटी से пътуването, होकर ही गुजरना था। в който मुनाफिकीन една ने ये долина मनसूबाबंदी की се разделила कि на जब ऐन два घाटी की пътя. बुलंदी पर से सारा लश्कर गुजर रहा होगा Единият бил तो една गांव और обширна и बहुत सारे लोग далечна होंगे, равнина, а другият तो ऐसे वक्त में कि जब бил रात का अंधेरा होगा, по-съкратен सफर и रात के वक्त हो रहा था, тесен तो път उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घाटी и के по-пряк. करीब ये सारे मुनाफिकीन अपनी Мюсюлманите планирали да поемат और по किसी този न किसी пряк तरह път, हजरत но सल्लल्लाहु अलैहि лицемерите वसल्लम की обаче си घाटी के किनारे की помислили, तरफ जबरदस्ती हाँकना че पड़ेगा тъй като пътят और бил पंजाबे की тесен बस्तियों को काट दिया и जाएगा। имало तो वो अपनी издигната част, नाउजुबिल्लाह आप преминаваща सल्लल्लाहु अलैहि през वसल्लम को планините, खाई ще में има गिरा देंगे। голяма घाटी концентрация को на घुमा देंगे। мюсюлманите наведнъж в ये една या малка आप समेत वो област. खुद खाई में गिर जाएगी Те और решили да रात के се अंधेरे में इसको възползват एक हादसा समझ लिया जाएगा от нощта और किसी का जहन कातलाना и हमला किया замислили जाएगा। да се съберат около चुनाचे светия हजरत пророк उतबा салалаху बिन алейхи ज़ुबैर वसалам, बयान करते हैं да कि जब стреснат रसूलुल्लाह камилата सल्लल्लाहु अलैहि му, वसल्लम तबूक да से й मदीना के прережат लिए रवाना юздите मदीना के लिए रवाना हुए и да я накарат да तो падне मुनाफिकीन की एक जमात ने от някоя उसको висока करने का част इरादा किया на और ये तय किया тясната कि пътека, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम създавайки रास्ते में किसी घाटी впечатлението, से че е घाटी से станало चोटी से गिरा देंगे। нещастен случай. लेकिन ऐन वक्त पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन की Аллах е साजिश अदा कर दी, информирал светия जिसमें пророк आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम салалаху ने алейхи ऐलान करवा वसалам दिया कि कोई भी за उस घाटी में този घुस नहीं зловещ जाएगा заговор. सिवाय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम В резултат और на आप това, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ светия साहबा пророк салалаху алейхи васалам आपने कहा मैं जाऊंगा घाटी की तरफ обявил, че освен आप अल्लाह него की तरफ से जाएं и трима और जो साथी थे आपके сподвижници, उनके नाम които ये हैं ще поемат по हुज़ैफ़ा बिन यमान, прекия हज़रत път, हमज़ा बिन останалата अबू армия ще और हज़रत поеме अम्मार по बिन यासिर широкия път. और बाकी И това сякаш लश्कर के बारे में फरमाया слага край на कि वो वादी के दामन में заговора, एक वसी मैदान से गुजरेगा। замислен от лицемерите. रास्ते की तब्दीली के इस अचानक ऐलान से Те обаче настоявали मुनाफिकीन की и मंसूबाबंदी खत्म होती решили नजर आने लगी। लेकिन ये फिर около भी 12 или अपने 15 नापाक от इरादे тях पर да покрият अमल करने से лицата बाज си, नहीं आए да और се उन्होंने फौरी приближат तौर до पर светия बारह пророк मुनव्वरा का салалаху алейхи इंतखाब वसалам किया और ये तय и да पाया стреснат कि камилата ये му. चेहरे को कपड़ा बांध कर छुपा लें И और точно पहले това से се घाटी की опитали तरफ да चले जाएं направят. और पहले से Те तयशुदा се मंसूबे के приближили मुताबिक до камилата अचानक ऊँटनी को भगाना शुरू कर и दें се опитали да я और उसको стреснат. खौफजदा करके बितका दें След това ताकि светия नाउजुबिल्लाह пророк कोई салалаху हादसा हो алейхи जाए जिसकी वजह наредил ये на един от चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। придружаващите го इसी असनाब में сподвижници जब घाटी में चल रहे थे да преследва आपने тези хора लोगों की आड़ सुनी и да ги накара जो да आपके се पास आ оттеглят, गए और उन्होंने आपकी когато ऊँटनी को डराया светия пророк जिसकी салалаху वजह से алейхи васалам попитал बाज सामान भी गिर
дали са ги разпознали сподвижниците. हज़रत हुज़ैफ़ा को हुक्म दिया कि इन मुनाफ़िकीन पर हमला Казали, че лицата им са हज़रत покрити हुज़ैफ़ा и обаче सवारियों को те बुलाने लगे और कहने लगे अल्लाह के दुश्मनों разпознали एक तरफ हटो सवारियों को मारने бездашните लगे си животни अच्छा एक तरफ हटो и ये светия मुनाफ़िकीन пророк जान गए कि नबी салалаху करीम алейхи सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम васелам इनके मकर से आगाह हो चुके हैं разказал на और वो नहीं сподвижниците चाहते थे си कि какъв जाने е जाए бил заговорът इसलिए им, वो जल्दी से घर से когато मशहूर हो गए сподвижниците го और попитали लश्कर में मिलजुल गए дали ще हज़रत накаже हुज़ैफ़ा тези хора. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Светия मशहूर пророк हुए салалаху алейхи आपने васелам फरमाया казал, че हुज़ैफ़ा няма, तुम इस सवारी защото को не е मुझसे искал मारो क्योंकि डर गई थी वो жителите और на ए अमाल Арабия साबित да चाहता кажат, че е ताकि убил हमारी собствения दुश्मन си народ वो दोबारा सही रास्ते पे आ जाए и एक रिवायत में है тогава बयान करते हैं कि जब हम घाटी में Светия पहुंचे пророк салам तो 12 е आदमियों ने इस घाटी получил में आपको रोका откровение, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया след което е आप повикал सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ललकारा इस पर वो पीठ फेर के भाग गए един रसूलुल्लाह от सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने сподвижниците и फरमाया казал, че क्या तुमने उन्हें पहचान लिया है ще му каже हमने нещо, अर्ज което किया трябва да रसूलुल्लाह пази в सल्लल्लाहु अलैहि тайна. वसल्लम हमने उन्हें नहीं Светия пророк फिर Салам उन्होंने भी казал कहा बड़े बुजुर्ग имената на всеки един от और अंधेरा भी था лицемерите, लेकिन हमने उनकी सवारियों които को са पहचान लिया се опитали और उनको सवारियों की बड़ी да पहचान го थी нападнат. आपने फरमाया ये लोग И क़यामत तक Светия मुनाफिक रहेंगे пророк салалаху алейхи васелам और казал, क्या तुम че, उनके इरादे को जानते че हो му е било आपने наредено सवाल किया да не води कहते हैं हमने अर्ज किया погребалните молитви на никой от тях, कि नहीं हम तो नहीं тъй जानते като са आप лицемери. ने फरमाया उन्होंने घाटी में अल्लाह के रसूल के साथ टकराने और वहां उसे गिराने का इरादा किया था हमने अर्ज किया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके कबीलों की तरफ पैगाम नहीं भेजेंगे कि हर कौम अपने Сподвижникът साथी के सर को आपके पास भेज दे इनको सवाल на मिल गया जाए когото फरमाया नहीं मैं नहीं चाहता Светия пророк कि अहले Салам अरब е казал, आपस में ये това बातें करें कि е मोहम्मद бил Хазрат सल्लल्लाहु अलैहि Худейфа वसल्लम अपनी कौम के и कातिल हैं по нареждане на बाद Светия रवायात пророк के मुताबिक Салам, आप той सल्लल्लाहु е अलैहि वसल्लम пазил имената им в रोशनी पर тайна. ही थे कि आप पर वही हुई हज़रत हुज़ैफ़ा करीब ही खड़े थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि कौन है तो उन्होंने अर्ज़ किया По मैं време हूँ на халафата на आप सल्लल्लाहु अलैहि Хазрат वसल्लम ने Умар, फरमाया मैं तुमसे एक разделянho, दोस्ताना बात करने लगा हूँ और винаги किसी से जिक्र когато न करो फिर някой आप е सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने починал मोहम्मद में से и той е имал एक एक съмнение करके дали е от हर एक को лицемерите, बताया मुझे भी особено फरमाया тези, कि मुझे उनकी които са се जनाजा पढ़ने से опитали да атакуват और ये मुनाफिक हैं Светия пророк रिवायात में Салам, है आप той е सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम молил ने 12 या Хазрат Худейфа 15 नाम बताए да го придружи на हज़रत погребението सल्लल्लाहु अलैहि му. वसल्लम ने И ако Хазрат को फरमाया Худейфа था е कि कोई отказвал राज да बताना го नहीं придружи, इसलिए हज़रत той हुज़ैफ़ा е ने знаел, че कभी те किसी са नाम के едни सिवा от नहीं बताए хората, यहाँ तक कि हज़रत उमर कहते за खलीफा बने които Светия пророк Салам तो е हज़रत उमर को पता लग गया разказал на Хазрат Худейфа कि ये गवाह है इनको नाम и पता है за това तो हज़रत उमर ने ये तरीक़ा इख्तियार той не е फरमाया отишъл на कि अगर погребалната किसी им के बारे में молитва. शक होता तो हज़रत उमर हज़रत हुज़ैफ़ा को पकड़कर उन्हें जनाजा पढ़ने साथ ले जाते На следващата сутрин उन शामिल होने वालों में से हज़रत उमर को Хазрат शक होता तो हज़रत हुज़ैफ़ा को बाजू पकड़ के साथ जनाजा पढ़ने के लिए जाते अगर Усайд, हज़रत हुज़ैफ़ा जाने से इनकार कर देते तो हज़रत उमर समझ जाते вождат на हो गए аусите, और वो भी नमाज जनाजा पर ना जाते се е लेकिन इसी срещнал की एक с रिवायत के मुताबिक Светия मुख्तलिफ пророк बयान थे салалаху алейхи इसके вассалам साथ ये वजाहत भी है и कि 12 तो Светия मुनाफिक пророк थे салалам го जो इस वक्त информирал मुशरिक за और 3 दूसरे събитията असहाब от थे जो इस वक्त घाटी में предходната फंसे थे нощ लेकिन उन्होंने मुनादी का и ऐलान नहीं सुना опита за कि अब कोई покушението रास्ता अख्तियार срещу किया जाए него. मैदानी रास्ता अख्तियार किया जाए इसलिए वो 3 अफराद मौजूद След नहीं थे това Хазрат Усайд बहरहाल поискал रसूल Светия пророк उसी салалаху की алейхи вассалам नस्बत да издаде заповед उसैद बिन тези хора да हुज़ैम бъдат आपने दोनों изправени हुए пред съда हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें и बताया Светия пророк कि салалам बेशक да बाद издаде मुनाफिकीन ने ये इरादा заповед किया था कि वो घाटी тези में хора हम पर да हमला करेंगे бъдат और रात की
изправени пред съда. Светия пророк Селам обаче отговорил, че не иска хората да казват, че след като враждите с неверниците приключили, той започнал да преследва собствения си народ. И Хазрат Усейд отговорил, че как е възможно тези, които са го нападнали, да се считат за негов собствен народ. Светия пророк Селам попитал, не изповядват ли исламското вероизповедание? Не казват ли ла илаха илlallah? Хазрат Усейд е казал, че въпреки, че го изповядват и изричат и свидетелстват, че Аллах е един и Мухамед салам е негов пророк, това е само повърхностно. Светия пророк салам казал, че както и да е, те все още изповядват исламското вероизповедание и само поради тази причина той няма да издаде заповед да бъдат наказани със смърт. И така наречените духовници днес, които издават заповеди за убийството на онези, които изповядват исламското вероизповедание, трябва да имат предвид напътствието на светия пророк салалаху алейхи ва салям. जब आप इस जगह के करीब पहुंचे तो आपको अल्लाह ताला ने वही से बता दिया कि आगे दुश्मन रास्ते के दोनों तरफ छुपा बैठा है। आपने एक सहाबी को हुक्म दिया कि जाओ और वहाँ जाकर देखो। वो सवारी को तेज करके वहाँ पहुंचे। Хазрат Муслим Ауд е разказал, т.е. написал е, че светия пророк салам не е одобрил да се отговори на тези на противниците, въпреки че те изповядваха повърхностно, но тяхната идея е била да допринесат някаква вреда на светия пророк салам. И когато те са видяли, така лицемерите се обръщат към Рим за помощ и разрушаването на Джамият ар-Дирар, след като видяли собствените си заговори, осуетени и осъзнали, че околните племена също са сключили договори с светия пророк салам и включително еврейските племена, лицемерите решили, че е време да потърсят помощ извън Аравия и по-специално от римския император. Те също така се опитали да установят нещо
като щаб в Медина, राहब के नाम से मशहूर था, където да провеждат कबीला срещи रखता था। и да планират इस बात में срещу इसके बारे में बयान भी हो चुका है। мюсюлманите. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने के बाद Те също така ще ли да съхраняват और कुरैश को оръжия тук, जंग पर उभारा, но те трябвало да бъдат कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, такива, че да останат далеч जब तुम от मोहम्मद से जंग погледа на करोगे мюсюлманите तो हम तुमसे आ मिलेंगे। и лицемерите се कुरैश के обединили साथ शामिल था। с इस्लाम की तरक्की Бану देखकर अबू आमिर Амир, सख्त परेशान हुआ और която हसद की आग में предложила जलने लगा। този उसने щаб मैदान उहद да के бъде установен. गड़े खुदवा दिए थे, जिनमें से एक गड़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरकर शदीद जख्मी भी हुए थे। जब उहद की लड़ाई शुरू हुई तो अबू आमिर ने Според कौम को पुकारा, ए कबीले के लोगों, разказите, मैं अबू когато आमिर हूँ। светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям се उन्होंने उनसे जवाब दिया, завърнал в "ए Медина, फासिक, तेरे लिए Абу कोई Амир नज़ीर नहीं се е срещнал с और लानत भेजी। светия इस пророк पर अबू आमिर ने саллаллаху कहा, алейхи ва саллям मेरे बाद मेरी कौम и कौन го करेगा? попитал за इसके बाद अबू ислама. आमिर के कबीले Светия пророк саллаллаху му разказал सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते и थे। го поканил да приеме ислама. इससे पहले ये वाक़या Абу Амир обаче отказал и вместо това जब ये се е подиграл на светия пророк саллаллаху. मुसलमान नहीं हुए थे। И той подигравателно казал, че който и да е от двамата में лъжци, खिलाफ Бог трябва да ги извони मिलता है। от земята и да ги убие. वसल्लम ने इसके खिलाफ दुआ की कि ये अपने वतन से दूर तन्हाई की मौत मरे। एक रिवायत में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Светия пророк саллаллаху е казал, че със сигурност आपसे मिला, това трябва да бъде така с увеличаването на броя на мусулманите. बुलाते हो आप Но обаче Абу Амир все повече се बुलाता हूँ разочаровал. तुम खुद भी तलाश में होने का Той обединил сили с क्या तुम उसी दिन лицемерите रसूलुल्लाह и построил джамия в Куба, फिर आप която да служи като тяхна централа, इनकार कर दिया। известна като Масджид आपको बुरा भला कहा। Дирар. अबू आमिर ने И тук се събирали хора с कि हम में से जो झूठा है сходните интереси नबी और बेवतन и करने Абу Амир ги подстрекавал да се противопоставят на светия пророк. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे जवाब दिया। И крайната му цел била да прогони फिर अबू мюсюлманите от Медина. आमिर के लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से रोकता रहा और Абу Амир се е срещнал с सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी римския император रोज बरोज जाहिर हो रहे थे। Иракли पैरोकार भी बढ़ते जा रहे थे। и го настроил और अबू आमिर के कबीले के लोग допълнително срещу से वो мюсюлманите, शामिल हो रहे थे इस्लाम में। като казал, че няма от какво да се страхуват. मुनाफिकीन के साथ मिलकर И Иракли казал, че ще им помогне. मस्जिद ज़रार А Абу Амир предал тази новина ताकि वहाँ लोगों को जमा करके उनसे बातचीत करे और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से रोके। एक रिवायत के मुताबिक अबू आमिर на лицемерите, नवाज които построили джамията си в Куба. तुम मस्जिद तमीर करो И в крайна сметка обаче Абу Амир मैं не успял да осъществи целта си, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि тъй като все още бил в Сирия, वसल्लम निकाला जा सके когато починал сам с други думи. और शाम में Думите му към светия пророк саллаллаху се оказали कैसर से मिला верни उसे रसूल и освен ако не се оказали करने की कोशिश верни, और неговия собствен случай, कमजोर गरीब каза, че това са събития, उनके दुश्मन ज्यादा हैं случили са, उनसे डरने की които се случили और उसे कहा कि अगर се преди светия пророк саллаллаху да тръгне за Табук. इकदाम न किया तो И лицемерите се обърнали към светия пророк саллаллаху, हरकल ने молейки अपने го पास ठहराया да се помоли कि तुम्हारी मदद की в тяхната इस джамия, दौरान अबू आमिर лъжейки и казвайки, अपने हम मजहब
за добри цели. Светия пророк Сеселам казал, че може би ще се помоли в тази джамия, след като се върне от пътуването си. И когато светия пророк Сеселам се върна от Табук, бил разкрит следният стих от Корана относно джамията. वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उसमें नमाज पढ़ें। हिकमत लाई कि ये लोग उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, इस नाम नेहाद मसले की दरख्वास्त लेकर आए। जब आप Сред лицемерите са онези, които са построили джамия, за да навредят на ислама, да подпомогнат неверието и да причинят разделение сред вярващите и да приготвят засада за онзи, който е воювал срещу Аллах и неговия пратеник преди това, и те непременно ще се кълнат. Ние не искахме нищо друго освен добро, но Аллах свидетелства, че те са лъжци. की तमीर करदा इस मस्जिद के मुतालिक ये आयत नाज़िल हुई, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मोमिनीना व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल वला याहलिफुन्ना इन И сред лицемерите са онези, които са построили джамия, за да навредят на ислама, да подпомогнат неверието и да причинят разделение сред вярващите и да приготвят засада за онзи, който е воювал срещу Аллах и неговия пратеник преди това, и те непременно ще се кълнат. Ние не искахме нищо друго освен добро, но Аллах свидетелства, че те са лъжци. След като получил това откровение, светия пророк Сеселам е наредил на определени сподвижници да отидат и да разрушат тази джамия. Когато джамията била подпалена, онези, които я посещавали, се разпръснали и избягали, и във всеки случай светия пророк Сеселам прощавал извършените престъпления и оплаквания, причинени от лицемерите, и винаги пренебрегвал техните ексцесии. Едва когато те представлявали заплаха за страната, мястото, светия пророк Сеселам предприемал действия, и това било само срещу централата, където те са се събирали. Когато светия пророк Сеселам се връщал в Медина, той изразил любовта си към Медина и нейните жители. Когато се приближил до Медина, светия пророк Сеселам изразил, че обича всяка част от Медина, и според едно предание светия пророк Сеселам казал, че иска бързо да се върне в Медина, и който
който желае да се लेकिन върне бързо, трябва да се присъедини към него. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर मौके पर उन्हें माफ फरमाते हैं Светия пророк Салам също казал, че във всички домове на ансарите има просперитет, वरना वहाँ भी सख्त सजाएं नहीं दी गई जबकि दी जा सकती थी। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ने मुनाफिकीन के किरदार का जिक्र करते हुए बयान किया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने वही से има две कुबा की групи хора, इसलिए बनाई है които са останали на страна के बहाने से वहाँ जमा हुआ करें от битката при Табук. किया करेंगे वो गिराती Едната е групата лицемери, मुसलमानों की दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ा करें спрямо които Аллах е изразил недоволството си, पता लग भी а другата е групата от онези, които са били искрени मदीना और अंसार в вярата и са желали किरदार का एक और да участват कि कमो в битката, но са били или толкова бедни, मदीना वापस че въпреки усилията си не са могли ला रहे थे да се присъединят към армията किरदार или не са могли да участват सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को поради някаква болест तो आप सल्लल्लाहु अलैहि или неразположение, वसल्लम и Бог е приел извинението им. को ना वो नहीं वो ये ताबा है Когато Светия Пророк Салам се पाकीज़ा और उम्दा върнал в Медина, ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं Светия Пророк Салам е казал, से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत че в Медина има някои, които всъщност са били दिया तो इखलास व с мюсюлманската армия अपने खून से по време на цялото им пътуване духом, नहीं भूले визирайки онези, които са नबी सलाम नबी останали поради फरमाया основателна मदीना причина. जल्दी पहुंचना है इसलिए जो तुम में से मेरे साथ जल्दी И जाना Светия Пророк Салам е казал, और फिर ये भी फरमाया че मैं अंसार के молитвите, които са सहाबा ने отправяли कहा कि जरूर докато са били по домовете си, बनी नजार са били घर फरमाया बनी по-ефективни от घर फिर फरमाया боравенето с оръжия हजरत की घर и затова те са били част सारे घरों में ही от благословите на това रिवायत में пътуване. कहते हैं कि साद बिन उबादा हमसे आ मिले तो अबू सैद ने कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के घरों की फजीलत बयान की और हमें आखिर पर रखा है और साद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए Когато Светия Пророк Салам се е връщал в Медина, आपने така той изразил и любовта си към Медина и нейните жители, когато се е приближил इनका नाम आया था до Медина, वो भी देखा करते थे साहब इस पर изразил, че обича всяка част от Медина и според नहीं है едно предание में से इतना ही तो казал, че иска бързо да се върне в Медина खैर वालों में शामिल कर लिया и който желае да се върне бързо, трябва да се присъедини към него. शुरू में बयान हो चुका है И така във всички домове на ансарите ग्रोथ है е имало एक मुनाफिकीन का просперитет. जिनसे अल्लाह ताला ने नाराजगी का इजहार फरमाया और दूसरा ग्रोह उन लोगों पर मुश्तमिल था जो अपने ईमान में मुखलिस थे और जिहाद में शामिल भी होना चाहते थे लेकिन या तो इतने गरीब थे कि बावजूद कोशिश के इनको जाने के वसाइल और ज़राए मुहैया नहीं हो सके या वो किसी बीमारी और माजूरी की वजह से शामिल नहीं हो सके और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह तौबा आयत 91 में इनकी उज़र को कबूल फरमाया। चुनांचे बुखारी की एक रिवायत में है कि ग़ज़वा तबूक से वापसी पर जब मदीने के करीब पहुँचे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीने Светия Пророк Салам е казал, कोई सफ़र किया है या कोई वादी तय की है तो वो че तुम्हारे साथ साथ ही на сахабите, че इस पर साहबा ने हैरत и करते हुए कहा Медина या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मदीना में है यानी मदीने че में е имало някакви хора, които са
останали в Медина वो मदीना में ही поради болест और बीमारी वगैरह के и не са किसी न могли किसी да उर्द में присъстват उनकी с हालत में него. रोका था। एक और रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक से वापस तशरीफ लाए तो आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अला मा रज़क़ना फी सफरना हाज़ा Цялата मिन възхвала कुल्लि принадлежи на खैरिन व हसनतिन Аллах, व मिन който बादिना शुरकाउना е дарил सब तारीफ с अल्लाह всичко ताला की необходимо तारीफें нас अल्लाह ताला के по लिए време на जिसने हमारे пътуване. इस सफ़र में И Хазрат Айша е हमें казала: О अजर और пророк на सवाब Аллах, और नेकियों से नवाजा और जो ти हमारे си पीछे रह गए उन्हें भी изтърпял वापस हमारे трудностите साथ по време फरमाया। на път, इस पर हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया но тези या трудности रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो सफ़र की без तकलीफ търпението बर्दाश्त की без और फिर търпението इसके за सवाब тези वास्ते क्या है трудности, फिर как ये तकालीफ как बर्दाश्त би किए могло बगैर आपके साथ अजर да सवाब се में случи. शामिल किस तरह हो गए और ये कौन लोग हैं ये शामिल हुए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने में कुछ लोग हैं कि ना हम किसी जगह चले और ना हम किसी वादी में उतरे मगर वो हमारे साथ साथी थे। उन्हें बीमारी ने हमें हमारे साथ निकलने से रोका Има две групи хора, और वो घरों में बैठे रहने वाले които हमारे са साथी हैं। останали на страна उस от ज़ात की कसम битката при Табук. जिसके हाथ में मेरी जान है И едната е इनकी група दुआ दुश्मनों पर лицемери हमारे हथियारों से ज़्यादा कारगर है। спрямо उन्होंने जो दुआएं की यहाँ बैठ के घर में които वो बहुत Бог ऐसी दुआएं е थी जिसको अल्लाह ताला ने कबूल किया। изразил недоволството си. А другата बल्कि е तबूक से група वापसी पर अहले मदीना के от बड़े आदमी онези, इस्तकबाल का които जिक्र са били लिखा искрени है कि ग़ज़वा तबूक से वापसी в पर вярата हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम и के са इर्शाद थे желали да मदीने के участват लोग в क्या битката, मर्द हो क्या औरतें но जब са तशरीफ़ लाया तो आप били सल्लल्लाहु толкова अलैहि वसल्लम ने бедни, ज़ियारत के लिए че कि въпреки इश्तियाक़ से पुकार усилията हो си मदीने से बाहर не са इसलिए могли खुदा да के पास се आ गए присъединят और към ये армията शेर पढ़ने लगे तला или не बद्रो са могли अलैना да участват मिन поради някаква болест सनियात विदा वदा वजब शुक्र или неразположение. वदआ लिल्लाहि दाए И Аллах е चौथ में приел कि रात का चांद извинението им, विदा वदा когато की Светия जान से пророк शुरू हुआ Селам се और अल्लाह का शुक्र वाजिब върнал हो в गया Медина. जब तक के Светия пророк अल्लाह का Селам е казал, कोई че न कोई पुकारने वाला в रहेगा। Медина има някои, които всъщност मदीना के लोगों са को били आप से वालियाना с мюсюлманската армия по बाद के време на साथ ही शेर पढ़कर цялото им пътуване. इस्तकबाल करना दो मौके पर बयान होता है। एक इस मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि Духом, वसल्लम कैसे मदीना हिजरत करके визирайки онези, които са останали आप поради तबूक से वापसी पर основателна मदीना причина. कुछ शारहीन ने И Светия пророк Селам е казал, че अस्कलानी молитвите, बुखारी का които इकरार са है отправяли, जिन अशार का जिक्र докато са आयशा के били बयान करदा по रवायत में है домовете си, उनका са ताल्लुक били по-ефективни от सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के боравенето с оръжия क्योंकि उस и वक्त затова सनीयत и те वदा са били част от मुकाम पर लोगों और बच्चों ने благословите आने на वालों का това इस्तकबाल किया था пътуване. क्योंकि मुल्क शाम की जानब से आने वालों का इस्तकबाल इसी जगह से किया जाता था। Когато Светия пророк Селам се завърнал в Медина, ग़ज़वा той तबूक से бил वापसी का इल्म हुआ посрещнат तो वो खुशी от से мъже, жени и नबी करीम деца, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल които करने के लिए са се събрали उस в मुकाम पर निकले Саниятул जैसे Вада साहिब बिन यजीद и बयान करते изпяли हैं कि मुझे याद है стихове, कि मैं अपने приветствайки बच्चों के साथ उस वक्त Светия пророк सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Селам का इस्तकबाल करने при सनीयत завръщането वदा му भी गया था। вкъщи. जब आप ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ ला रहे थे И इमाम बाकी ने भी ये बयान किया है कि बच्चों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन अशार के ज़िक्र से възможно किया е था। и при जब नबी करीम двата случая тези стихове да са били прочетени. बहरहाल यानी मुमकिन है कि ये दोनों मौके पर शेर पढ़े गए हों और तबूक से वापसी पढ़ने का बहरहाल ज़्यादा इम्कान है। Тъй като хората तबूक से वापसी पर поради голямата си любов и уважение към Светия пророк са वालिहाना तौर पर отправили тези आप стихове. दीदार और इस्तकबाल के लिए आगे आए हुए थे आए होंगे जैसा कि बयान हुआ है कि ये सफ़र ऐसा था
इसके मुतालिक मुनाफिकीन ने अफवाहें ऐसी फैला रखी थी कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के Той бил посрещнат от мъже, от жени, деца, възрастни. Всички били излязли отвън и пяли тези стихове, приветствайки светия пророк съседом при завръщането му. И няма нужда да се спори относно времето на събитията. लेकिन ये बात बहरहाल साबित होती है कि मदीना आने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो इदराक इन मुसलमानों को हासिल हुआ. Ще продължа да споменавам събитията в следващата си проповед. इंशाअल्लाह बाकी कुछ और भी वाक़यात हैं, सीरत के पहलू हैं जो आइंदा इंशाअल्लाह बयान करूँगा. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.